बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडी के तीसरे वीडियो लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक स्टेटमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह एंड अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान की दो अहम शख्सियात जिन्होंने इंडो पाक के मुसलमानों के लिए तहरीक चलाई थी, सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया था और मुख्तलिफ़ मकामात पे जो मुसलमानों की अलग रियासत के हवाले से दलाइल पेश करते थे, जो कुछ स्टेटमेंट पेश करते थे, जो अंग्रेज़ों के सामने स्टेटमेंट्स पेश करते थे, जो मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ जगह पे जो प्रोग्राम मुनक़द किए जाते थे, उनके हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे 1940 लाहौर के मकाम पे पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़द किया गया था। यहाँ अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पे जो है एक सदारती खुतबा दिया था, किताब किया था। उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से, इन सारी स्टेटमेंट को आज आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन और उसका मकसद बयान करेंगे। द फेथ इन द आइडिया व्हिच प्रूव टू बी द काज ऑफ द मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। वो अकीदा और नस्बुल ऐन जो पाकिस्तान की तहरीक की जद्दोजहद के लिए जद्दोजहद का बायस बना था, उसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यानी नज़रिया पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की तहरीक के लिए जो सबसे ज़्यादा कलीदा किरदार अदा किया गया था। और द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिया। पाकिस्तान जो आज़ाद रियासत के लिए जदोजहद की कोशिश जो की जा रही थी, वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना था। तो हिंदू और मुसलमानों में एक बहुत जो है वो डिफरेंट था। उस क्या डिफरेंस था वो आगे चल कर पढ़ते हैं। अच्छा, टू नेशन थ्योरी का जो बुनियाद है वो 1867 में इसका बुनियाद पड़ा था। वो किस तरह कि हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी कौमें रहती हैं और रहती थी। अच्छा, दो कौमें हिंदू और मुसलमान 1867 में जब हिंदुओं ने डिमांड की थी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ज़बान होनी चाहिए, हिंदी ज़बान होनी चाहिए, तो उसके लिए मुसलमानों को भी इस चीज़ से तकलीफ़ हुई थी कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू कौम नहीं है, इससे सिर्फ ये अपनी जो है कौमियत शो क्यों करवा रहे हैं। क्या ये सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदुओं का जो है मुल्क है, बल्कि इस तरह नहीं है कि ये तो एक बर-ए-आज़म है और इस बर-ए-आज़म के अंदर मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं। तो इसके लिए मुसलमानों ने भी जो है इस चीज़ से क्लियर किया था कि जो हिंदी ज़बान है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं होनी चाहिए और इसके लिए एक उर्दू ज़बान होनी चाहिए, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत कलीदा किरदार अदा किया था। तो वो कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं? द टू नेशन थ्योरी डेवलप्ड अ थॉट that the Hindu and the Muslims are two big nations। अब टू नेशन थ्योरी में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी कौमें हैं। किस चीज़ कहाँ पे हैं? सब कॉन्टिनेंट इन विच हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलीजियस, यानी मज़हब के हवाले से बड़ा फ़र्क है, सिविलाइजेशन तहज़ीब के हवाले से, पॉलिटिकल व्यूज़ और कल्चर एंड ट्रेडिशंस, सकाफ़त और रस्म व रवाज के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हिंदू और मुसलमान अगर आपके सामने दो लोग इकट्ठे सामने खड़े हैं और उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनकी जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स, इवन ड्रेसेस का स्टाइल जो है वो आपको भी क्लियर नज़र आएगा। तो ये हिंदू और मुसलमानों में जो बर-ए-आज़म में दो बड़ी कौमें रहती थी, हिंदू और मुस्लिम्स, उनमें क्या क्या फ़र्क था दोबारा रिपीट करते हैं। मजहबी यानी हिंदुओं का मज़हब जो है वो आप जानते हैं, और मुसलमानों का सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। तो ये टू नेशन थ्योरी जो है किस चीज़ का बहस बनी थी?
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो बेसिकली बायस बना था वो टू नेशन थ्योरी का। तो ये आज इन दोनों शख्सियात के हवाले से हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वो स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ़ जलसों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पे मुसलमानों को आज़ादी के हवाले से अवेयरनेस दिलाई जाती थी, इकट्ठे किया जाता था। तो ये मोटी मोटी वो कायद-ए-आज़म की स्टेटमेंट्स हैं या तहरीरें हैं जो आज़ादी के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पे की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज फुली अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी ख़ुद कानून दान थे, कानून से उनका ताल्लुक़ था और बड़े इस किस्म के आला ज़हीन शख्सियत थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। जो ये जो मुसलमानों का इशू था इसको पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जो है वो दुनिया के अंदर सामने लेकर आए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस चीज़ को समझ लिया था कि जो ये पॉलिटिक्स है और उनके बारे में फुल अवेयर हो गए थे कि क्या जो है वो असल हकीकत है और किस तरह जो है ये हालात हैं। He realized that the Indian National Congress was providing full protections of Hindus। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस बात को तब रियलाइज़ किया था जब 1920 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन दिया था। वो भी बाइकाट के तौर पर रिज़ाइन दिया था। और सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मुसलमानों की जो जमायत है वो इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदुओं की इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें शमूलियत 1906 में की थी और मुस्लिम लीग में जो है इन्होंने 1913 में शमूलियत अख्तियार की थी। तो इस 7 साल के अरसे में यानी 1913 से लेकर 1920 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हिंदुओं की असल पॉलिसी को समझ चुके थे कि जो हिंदू हैं जो हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर, जैसे आपको लखनऊ पैक्ट वाला माहिदा नज़र आएगा, उसमें भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम रोल है। और दोनों हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म में बैठकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं और इत्तफाक करते हैं। और हिंदू भी मुसलमानों को अलग एक कौम तस्लीम करते हैं। सेपरेशन के लिए यहाँ ऐसे अलहदा इलेक्शन लड़ने के लिए, सेपरेट इलेक्शन के लिए। तो ये 1913 में जब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, और फिर 1920 में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलहदा होते हैं। तो ये जो 1906 से लेकर 1920 तक जो सफ़र है उसमें से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों को भी अच्छे तरीके, हिंदुओं को जो है वो अच्छे तरीके से देख लिया था। तो उनकी जो असल उनका जो किरदार था कि मुसलमानों को मैं सामने लेकर आऊँ, मगर ये हिंदुओं की क्या साजिश है और हिंदुओं की क्या चाल है। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वह असल हकीकत को रियलाइज़ कर चुके थे। और फिर he joined the Muslim League and started to show that the Muslims of the subcontinent had a great ideals and aims to unite them as a big nation। फिर उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया, मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं जो है वो मुसलमानों के लिए, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक कोशिश करूं और उनको यूनाइटेड करूं, मुत्तहद करूं, और फिर जो है इनको एक बड़ी कौम की शक्ल में सामने देखूं। कायद-ए-आज़म जिन्नाह एक्सप्लेन दी क्लियर पोजीशन ऑफ द आइडियोलॉजी पाकिस्तान। आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जो है इनकी वो मुख्तलिफ़ मकामात पे ये ख़ुद क्लियर करते थे। जैसा इंडियन एंड हिंदुज़म आर नॉट ओनली टू रिलीजियस बट इन द रियलिटी आर द सोशल सिस्टम। ये बात जो है बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर ये बात करते हैं। यानी 23 मार्च 1940 में
جب لاہور کے مقام پہ جو آج جس جگہ پہ مینار پاکستان ہے، جسے اقبال پارک بھی کہتے ہیں، منٹو پارک بھی پہلے اس کو کہتے تھے، تو اس جگہ پہ جب پاکستان کی تحریک کے حوالے سے جب بڑا پروگرام کیا گیا تھا، تو ہندوستان سے جو موجودہ پاکستان ہے اور ہندوستان ہے، ان مقامات سے لوگ آئے تھے۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسلام اور ہندو جو ہے وہ فقط دو مذہب نہیں بلکہ یہ حقیقت بھی ہے، اور اس دونوں میں سوشل یہ سسٹم میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کلچر سے لے کر، مذہب سے لے کر، اور پھر جو ہے وہ سویلائزیشن تک یہ لے کر گئے کہ ان میں کیا کس کون چیزوں میں فرق ہے۔ انڈیا had never been single country or a nation. The issue of the subcontinent international. وہ 1942 میں جب مسلم لیگ کے ایک سیشن میں، اجلاس میں، اینول سیشن جس طرح ہوتے تھے، یعنی ان مسلم لیگ کے سالانہ پروگرام، یہ عموماً جو ہے وہ دسمبر کی 28، 29 یا 30 تاریخ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پروگرام منعقد کیے جاتے تھے۔ اسی طرح 1942 میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بات کلیئر کی تھی کہ ہندوستان یہ فقط ایک سنگل قوم یا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ بر صغیر ہے، اور یہ بر صغیر کا یہ بہت انٹرنیشنل لیول پر مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ یہ قائد اعظم جناح نے، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1944 کے اندر یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ مسلم ہیڈ کیم انٹو اے بینگ، یعنی پاکستان ہیڈ کیم انٹو بینگ دا ڈے وین دی فرسٹ نان مسلم واز کنورٹیڈ انٹو اے مسلم ان انڈیا۔ یہ بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں کہ علی گڑھ یونیورسٹی، مسلم لیگ علی گڑھ یونیورسٹی میں 1944 میں قائد اعظم اس بات کو ایک دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا ایک ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان تو اس وقت وجود میں آیا تھا جب ہندوستان کا ایک شخص جنہوں نے اسلام میں شمولیت کی تھی، پاکستان تو اسی دن جو ہے وجود میں آ گیا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کی جو ہے وہ موٹی اسٹیٹمنٹس یا فیمس اسٹیٹمنٹس ہیں جو پاکستان کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، پاکستان کی تحریک کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور پھر جو ہے اسی کا بنیاد بنا کے، اور یعنی اس کا بنیاد بنا کے پھر پاکستان کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اب اس کا اب دوسرے جو ہے اس کے حصے کی بات کریں گے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ ان کی تحریک کے حوالے سے جو بات کر لی، اب علامہ اقبال کی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے آئیڈیالوجی پاکستان علامہ اقبال کی آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پڑھی تھی، اور ان کی آئیڈیالوجی آف پاکستان جس طریقے سے انہوں نے ہم نے بریف کی تھی، اسی طرح قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو بھی بریف کریں گے۔ As you know that he was the philosopher and thinker and poet of Pakistan، اور اس کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ اور اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال کی کچھ اس طرح ہے کہ علامہ اقبال was a great thinker, poet and philosopher. He knew it full that the Pakistan can be achieved after the development of an ideology among the Muslims of South Asia. علامہ اقبال تھنکر بھی تھے، پوئٹ، اور اس کے ساتھ فلاسفر بھی تھے۔ He know or he fully aware the politics of South Asia, that Pakistan can be achieved after the development of an ideology. پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلامک کے حساب سے، اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے۔ تو among the Muslims of South Asia, and this ideology can be formed with the source of Islamic philosophy. The ideology of Pakistan can be explained. جو قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی ہے ہم اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کریں گے، جو ان کا الہ آباد کے مقام پہ
ایک صدارتی خطاب تھا، یعنی 1930 میں انہوں نے صدارتی خطاب دیا تھا الہ آباد کے مقام پہ. اس میں ایک اہم بات کہتے ہیں، پاکستان کی خواب کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی علیحدہ ریاست کی بات کرتے ہیں. ان میجر پوائنٹس کی بات کرتے ہیں جس میں میجارٹی کے ساتھ مسلمان تھے. ان پروونس کی بات کرتے ہیں جس میں میجارٹی میں مسلمان تھے. جیسے he said, I would like to see the Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan amalgamated into the single state. اب اس کو ایک جغرافی بھی ایکسپلین کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو 4 میجر پروونسز ہیں جس میں پنجاب، NWFP، سندھ، بلوچستان کو ضم کیا جائے، شامل کیا جائے علیحدہ ریاست کے حوالے سے. یہ کیا تھا کہ یہ ایک سنگل اسٹیٹ کے حوالے سے تھا. فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی آف مسلمس آف نارتھ ویسٹ انڈیا. یہ جو فائنل جو ہے ڈیسٹنی ہے مسلمس کے لیے کون سی؟ نارتھ ویسٹ آف انڈیا. اب دیکھیں اس میں یہ 17 سال پہلے، یعنی 1930 اور حساب لگائیں 1947، یہ 17 سال پہلے علامہ اقبال پاکستان کی آزادی کا خواب بھی دیکھتے ہیں، جغرافی بھی بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایریا کو شامل کر کے ایک علیحدہ مسلم اسٹیٹس بنائی جائے. یہ اسے تھنکر آف پاکستان بھی کہتے ہیں، اور تھنکر آف پاکستان اسی لیے کیونکہ یہ انہوں نے کیا کیا، کون سا کام کیا تھا؟ 17 سال پہلے پاکستان کی علیحدہ، یعنی مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے حوالے سے خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب حقیقت میں پورا ہو جاتا ہے. اور اس کی جو ہے 1938 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر علامہ اقبال تو اس زمانے میں نہیں تھے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اسی لیے اس کا ہی واز دی ڈریمر آف پاکستان، ہی واز دی پوئٹ آف پاکستان. پاکستان کے یہ شاعر بھی تھے، تو خواب بھی انہوں نے دیکھا تھا، اور پاکستان کا خواب، یعنی علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا. تو یہ آج کی اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال ہے، آئیڈیالوجی پاکستان کے حوالے سے.